الثانيه التراديكسيون انت كتهضر بالانجليزي. سلام عليكم. ويا مرحبا بك. Assalamu alaikum. Good afternoon for everybody. Welcome to official pre-match press conference of Team Morocco for the FIFA World Cup Qatar 2022 quarter-final match number 60, Morocco-Portugal, will take place tomorrow at 6 p.m. in El Tumama Stadium. Before we get started, let me welcome the head coach, Mr. Walid Regragui, and the goalkeeper, number 22, Ahmed Rida Tegnauti. Please, if you have to ask a question, raise your hands, wait for a microphone, and introduce yourself, your name and organization. Translation is available on the screen through the FIFA interpreting application. Please let us know in which language you are going to ask the question. Switch off your mobile phone or put them in silent mode. Make sure that your mobile hotspot has been disabled. Please, one question per journalist. Photographers are allowed on the first 5 minutes. Afterwards, then please, you must leave the room. Much appreciated your understanding. Allow me, before we give the floor to journalists, to ask both coach and player as an opening statement. What do you think about the match tomorrow? Du match ou on commence les questions? Parlez du match. Bon. Bonjour, salam alaikum. Bon, bah, c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Plus les matchs avancent, plus la difficulté est plus importante. On va tomber encore contre une équipe qui est une des meilleures au monde, avec des joueurs qui jouent dans pratiquement les meilleurs clubs au monde, avec un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc voilà, on sait que ça ne va pas être facile, mais comme l'Espagne, comme contre la Belgique, comme contre la Croatie, de toute façon, tous ces matchs-là sont de la même difficulté. Donc voilà, on va donner le maximum encore pour essayer de créer encore la surprise, puisque personne ne nous attendait ni en huitième ni en quart. Maintenant, on a encore un match important pour rentrer encore plus dans l'histoire. Et on est très motivé pour réussir notre challenge. Mais on respecte beaucoup le Portugal, on les a observés. Ils sont à leur niveau, des attaquants de très haut niveau. Ils savent aussi qu'on est une bonne équipe, je pense. Et ça va être un match qui va être équilibré, qui va jouer sur les détails comme en huitième de finale. Thank you. Mr. Tegnauti, please. السلام عليكم. اول حاجه بالنسبه للمقابله ديال غدا ان شاء الله كما كتعرفوا سي كارت فينال ديال لا كوب دو موند والحمد لله حنا واجدين مزيان وبريبارين الماتش ديالنا مزيان ونسبيرون ان شاء الله نبقاو غاديين في لو شومان ديالنا باش نفرحوا الجمهور المغربي وندوزو للدومي فينال ان شاء الله. Thank you. The floor is yours, please. عادل الرحموني مدير موقع ماتش بريس بالمغرب. سؤال للسي وليد. منذ لحظات انتهى المؤتمر الصحفي ديال المدرب البرتغالي مع احد اللاعبين قال بان درس المنتخب الوطني نقاط القوه ديالهم والنقاط ديال الضعف وانهم غادي يلعبوا على نقاط الضعف اللي ما شافوهمش لي زيكيب اللي لعبتوا معاهم قبل. شنو هي الاسلحه اللي ممكن يوظف وليد الركراكي في هذه المباراه؟ بالنسبه للسي تيغناوتي كتعرفوا على ان هذه المباريات فيها واحد النوع ديال الحساسيه خاصه ما بين المغرب والبرتغال اللي تلاقينا معهم 2 مرات فازوا فزنا عليهم. الور شنو هي العقليه ديال اللاعب انه كيبان له المربع الذهبي؟ كيفاش العقليه ديال اللاعب المغربي وهو غادي ينفتح على المربع الذهبي؟ اول حاجه كما كتعرف هاد المقابله هذه كما قلت زعما سي لا كارت فينال وحنا عارفين المسؤوليه اللي علينا وبالنسبه زعما الحساسيات ما كنفكروش فيهم حنا سانسيرمون. بالنسبه حنا كلاعبين كنركزوا بزاف على الاداء ديالنا وشنو خصنا نقدموا ان شاء الله باش ندوزو للدومي فينال ان شاء الله.
Et voilà. Ouais. De toute façon, à ce stade de la compétition, tout le monde analyse tout le monde observe les points forts, les points faibles. Nous, bien sûr qu'on a des points faibles, comme toutes les équipes. Le Portugal peut-être un peu moins, mais tout comme l'Espagne, comme la Belgique, comme la Croatie, c'est des équipes de top niveau qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. Nous, comme l'a dit Reda, on se focalise sur ce qu'on sait faire, sur comment on va pouvoir leur poser des problèmes. On a bien analysé nous aussi. Et on va essayer de mettre un plan en marche pour pouvoir créer la surprise. Après, comme je l'ai dit, se focaliser trop sur le Portugal, ça peut nous poser des problèmes. On regarde surtout ce qu'on sait faire, ce qu'on fait bien, et on essaye de l'améliorer à chaque match pour être de mieux en mieux à chaque match. Mais aujourd'hui, de toute façon, le Portugal est favori. On ne va pas revenir dessus. C'est une équipe qui est amenée à vouloir gagner la Coupe du Monde, comme les Espagnols. Et nous, on est le petit pousset, la petite surprise, le petit caillou dans la chaussure. Et si on réussit à faire comme on a fait les matchs précédents, je pense comme je l'ai dit, si on sort des poules, on va être compliqué à jouer, on va être compliqué à battre. Donc mon discours, il ne va pas changer. Assalamu alaikum, Walid and Ahmed. Walid, I'll ask the question in English. It's Shaima Khalil from the BBC. تحب نترجم بالعربي after? Yeah, liberty. Okay. You're the fourth African team to make it to the quarterfinals after Senegal, Ghana, Cameroon. It's a great legacy. You're the first Arab team to get this far to the quarterfinals. We've spoken to your fans in the stadium, outside the stadium, from across the region. They were celebrating in the Arab world. They were celebrating all over the world. How does this make you feel? What is your message to your fans, especially in the region? And what's your biggest challenge against Portugal? بالعربي ولا؟ لا مزيان. No, the first I'm proud, me and my country and my team, to make Morocco in this state. But yes, you represent first Moroccan people, because one country. After, I know, for the origin, for the religion, you have Arabic people also. And now you have the first team, Arabic people play quarter final, but we are African, the first. And I think, and you feel in the social media, and you feel the positive vibe. You have not only now one country behind you, you have one continent, you have Arabic people also is with you. And I think the fans is come to support you in Tumama Stadium, inshallah, for we make history together. And that is very important for us. But we don't forget the first we play for us and for my country. But we feel this positive vibe. A lot of people, Arabic people, African people, and Moroccan people. A lot of people pray for us. Alhamdulillah. Thank you. Please, photographer, you can leave, please. Coach Walid, Yes. over here. Mark Leeson from Reuters. I wanted to ask you about your injuries, so about Aguerd, about Saiss, about Amrabat, and if you are to miss a player like Aguerd, how big a blow is that going to be for you? Yes. And the beginning of the competition, a lot of injury, a lot of people sick. We play a lot of game, and you are not 100% of the team. You can play with 100% power, but I'm proud for that, because nobody see Moroccan with 100% player. He can play with this possibility. Now we have Aguerd. We are waiting tomorrow, inshallah, if he can play or not. But what I say in the beginning of competition, we have 26, a lot of people, a lot of team. He don't have his squad completely. And Morocco have this same problem. We need to find solution. If you have another player, he play in this position, he can give his best for the team. That is important. Is the spirit, not the player. Aguerd also, of course, is very important player in the defense. But we have Yamik, you have Banoun, you have Dari, can make the job, inshallah. كوتش الياس بطاحي موقع لو 360.
كيفاش كتشوف الحاله البدنيه ديال اللاعبين والجاهزيه ديالهم، خاصه ان المباراه الاخيره لعبوا 120 دقيقه امام اسبانيا؟ وبالنسبه لرضا، كيفاش كتعيش المونديال، هذا المونديال الثاني ديالك بعد روسيا، كيفاش كتعيش الاجواء، خاصه انا كنشوف العلاقه الجيده بينك وبين بونو وايضا محمدي وجميع اللاعبين؟ بون بالنسبه للاجواء كما كنعيشها دونك سي اكسبسيونيل، سورتو كو الحمد لله دابا حنا في الكارت فينال ديال لا كوب دو موند. وبالنسبه لي هذا شرف ليا كبير، والحمد لله ربي وفقنا وقدرنا نفرحوا المغاربه، ونسبيرون ان شاء الله نفرحوهم غدا aussi باش ندوزو لا دومي فينال، نكونوا كاول منتخب افريقي وعربي تيدوز لا دومي فينال ان شاء الله. عارفين كو المهمه المقابله ما تكون زعما سهله، وميم طون بالنسبه للصداقه ديالي ما بين ياسين بونو ولا منير محمدي ولا اللاعبين كاملين، حنا كاملين خوت. هاد لا سيليكسيون تبارك الله زعما سانسيرمون كلشي كتشوف بلي حنا اون فامي، فهمتيني زعما. دونك اللي لعب فينا واللي دخلت لو بلوز امبورطون هو المغرب يربح، وهذا الشيء اللي كاين. Moi, à la prolongation par rapport aux joueurs et à l'état de fatigue et les blessés, je le répète depuis le début de la compétition, on ne va pas se cacher, on n'est pas là pour se plaindre. Une compétition, quand tu veux aller loin, quand tu veux la gagner, il faut compter sur tout le monde et il faut que tout le monde soit prêt. On a un staff médical, je l'ai dit la dernière fois, et on a une fédération qui travaille très bien pour que les joueurs puissent jouer cette compétition à chaque fois à leur maximum. On a des moyens de récupération. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est justement d'envoyer un signal, c'est que peu importe qui va rentrer, et on va donner le maximum et on ne se cherchera pas d'excuses qu'il manquait un tel ou un tel. Donc voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, si c'est Naïf qui peut jouer, il jouera. S'il ne peut pas, ce sera un autre. Et celui qui rentre donnera le maximum. On est venu en mission ici. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont débuté la compétition blessés. C'est ce que j'ai dit. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on n'a pas vu le Maroc encore à 100%. Tous nos joueurs, ils ne jouent pas à 100%. Mais dans l'état d'esprit, ils sont à 100%. Donc voilà, ça montre la marge de progression qu'on a et l'état d'esprit qu'ont les joueurs pour donner le maximum pour le pays.